सर, DGISPR ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़ा वाशगाफ और वाज़ेह अल्फाज में ये फरमाया कि केपी में जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें सियासी गठजोड़ का होना और उसके बाद सियासी पॉलिटिकल विल ना होना और बैड गवर्नेंस और सहूलतकारी भी शामिल है। आपकी नज़र में क्या वाकई ऐसा रहा है और इससे दहशत गर्दी में इजाफा कितना हुआ है? बहुत शुक्रिया इकरा, आपने मुझे इनवाइट किया। ये आज का मसला नहीं है। ये देखिए, ये पूरी दुनिया में ज़रूर रेफ्यूजीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दुनिया में अगर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का डाटा हो, वैसे तो लोग कहते हैं 123 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हैं या पॉलिटिकल असाइलम हैं या रेफ्यूजीज हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन 47 मिलियन के करीब लोगों को मानती है कि दुनिया में रेफ्यूजीज हैं इस वक्त। हमारे तकरीबन 3 मिलियन है उसमें से। देखने में आपको ये थोड़ा हिस्सा लगता होगा, लेकिन हम पिछले 4-5 दिहाइयों से, कम से कम 4 दिहाइयों से आपने देखा कि हम बहुत चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पर हमारे और बाकी रिफ्यूजीज़ में क्या फ़र्क है? हमारे रिफ्यूजीज़ के आने के साथ एक दहशत गर्दी का एलिमेंट साथ आया है, क्योंकि हमारे दूसरी तरफ जो ईस्टर्न साइड पर हमारा मुल्क दुश्मन है हिंदुस्तान, उसने इनको एक्सप्लॉइट किया, उसको कैपिटलाइज किया, इनकी कमज़ोरियों को। ज़ाहिर है जब रिफ्यूजीज़ एक मुल्क से दूसरी जगह जाते हैं, उनके पास एजुकेशन की उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं होती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं होती, उनके फाइनेंशियल फंडिंग और रिसोर्सेज नहीं उस तरह होते। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तमाम रिफ्यूजीज दहशत गर्द होते हैं, लेकिन उनमें से उनको ढूंढना 3 मिलियन में से, और ख़ास तौर पर उस ज़माने में मैं यंग पायलट था एयरफोर्स में, हम ड्यूटी किया करते थे इन्हीं अफगान रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए। जब सोवियत यूनियन के जहाज़ आकर इन पर बीमारी करते थे पाकिस्तान की फ़िज़ाओं के अंदर, तो हम जाकर चैलेंज करके उनको मार भगाते थे। तो मैं तो उस वक्त से इनको जानता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया ज़ाहिर कंट्रीब्यूट करती थी इनडायरेक्टली स्टेट पॉलिसी की वजह से। तो हम उस वक्त से इनका ख्याल करते आए हैं ऐसे भाई, क्योंकि जब भी रिफ्यूजीज होते हैं उनका सबसे ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका उनकी तरफ इसलिए जाता है कि वो डिस्प्लेस्ड होते हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं होती। इंसानी हुकूक की बुनियाद पर आप जगह देते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इसके साथ रिफ्यूजीज के साथ क्योंकि इंजेक्ट किया इंडिया ने टेररिज्म का एलिमेंट, तो वो फिर साथ लेकर आए और वो ज़रा एक्सप्लॉइट करना उनको आसान होता है। मैंने जैसे वजह बताई कि रिसोर्सेज कम होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करना एक स्मॉल सेगमेंट को बड़ा आसान होता है। इस वजह से हमारे चैलेंजेस का हमें ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी आपने देखा, अगर आप पूछेंगे तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे हैं हिंदुस्तान में। तो ये एक ऑन गोइंग बैटल है, आम बैटल से बहुत मुख्तलिफ होती है। सर, तो अगर ये सियासी गठजोड़ है और ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं जो पिछली हुकूमत है, पिछली वज़ीर आला हैं, सियासी गठजोड़ होना और पॉलिटिकल विल ना होना और अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत के साथ मसाइल हल करना, ये उनका प्रोगेटिव रहा है, उन्होंने ये बात हमेशा कही है। तो अब जिन नए वज़ीर आला का नाम सामने आ रहा है और ऑब्वियसली फिर उसी जमात की हुकूमत दोबारा यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी एक्टिवली काम भी करेगी क्योंकि अक्सरियत भी है, फिर इसको हम डील कैसे करेंगे? बिकॉज अगर पहले उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी तो अब भी नहीं होगी। देखिए, पॉलिटिकल तो मेरा ख्याल है मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ बात करने पे कि कौन सी पार्टी की है और कौन सा। मैं एज अ नेशनल इंटरेस्ट की ज़रूर बात करूँगा, चाहे किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक हो। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि इसी फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, एक मेजर साहब और उनके साथ इतने जवानों ने शहादतें दी, और ये पहली दफ़ा नहीं दी। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे शहीद हुए हैं। 80,000 से 90,000 लोग जान दे चुके हैं शहीद। उन्होंने क्यों दिया? हमारे पे कर्ज है इकरा, हमारे पे उन फैमिलीज का कर्ज है, उन माओं, बीवियों, बेटियों, बच्चों का कर्ज है हमारे पर, जिन्होंने इस मुल्क की जानें दी। कोई भी हमें नुकसान पहुंचाए, आई थिंक मैं सबसे कहूंगा कि कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। ये दुश्मन को बड़ा सूट करता है कि आपके अंदर क्रैक्स हों, आपके अंदर एक वैक्यूम उसको नजर आए, और वैक्यूम वो ज्यादा ढूंढना उस वक्त चाहता है जब मई 2025 जैसी शिकस्त हुई हो उसको। वो उसके फ्रंट पे आपका मुकाबला नहीं कर सका। हवा में आपने देख लिया किसी इंसल्ट, आज भी 5 महीने बाद भी उनका एयर चीफ कह रहा है कि हमने 10 से 12 जहाज मारे हैं। मतलब उनकी कॉन्फिडेंस देख लें, हमने चंद घंटों के अंदर बता दिया था। तो ये कंपैरिजन मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं कि वो एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मुझे नजर आता है। और मैंने मई में भी अर्ज किया था, जो चैनल्स के साथ मैं हाजिर होता था, तो मैं कह रहा था कि ये हिंदुस्तान अब यही ऑप्शन लेगा। उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्योंकि फ्रंट पर आकर नहीं सका। वो हिंदुस्तान के लोगों को उसने बताना है कि देखें जी, पाकिस्तान इतना डिस्टेबलाइज है, या जो मोहब्बत या अकीदत पाकिस्तान के लोगों ने मुसल्लह अफवाज को मई में दी थी, उसको डाइल्यूट करना भी मकसद है कि वो कॉन्फिडेंस शैटर किया जा सके लोगों का, जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर, खासतौर पाक फ़िज़ाइया के ज़हनों में, लोगों के ज़हनों में है। और जब वो ये कहते हैं DGISPR के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना होना एक बड़ी वजह है, तो आपकी नज़र में इस पे अमल दरामद ना होना स्पेसिफिकली केपी और बलोचिस्तान में किसने इसमें रोड़े अटकाए और कौन इस पर अमल दरामद नहीं होने दे रहा? देखिए, यही तो मैं अर्ज कर रहा था, पिछले सवाल के जवाब मैंने ये अर्ज किया था कि हमें ये डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट लोगों की, आपने देखा अमेरिका
میں صدر آتا ہے جاتا ہے, ان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے نا وہ صدر کے آنے سے نہیں بدلتی کہ صدر آ گیا تو ان کی نیشنل انٹرسٹ بدلتی ہے. غلط یا صحیح پالیسی تو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں امریکہ کی, لیکن وہ یونیفائڈ ایک ایلیمنٹ آف ایگزیکیوشن ہوتا ہے ان کا. اگر انہوں نے طالبان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے وہ کریں گے, اگر نہیں کرنی تو نہیں کریں گے. اگر کہیں اور کرنا ہے غزہ, اسرائیل, یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ کو ویری نہیں کرنا چاہیے پولیٹیکل یا کسی اور سچویشن کے ساتھ. نیشنل انٹرسٹ, نیشنل کا مطلب یہ ہے اس قوم کی ایک انٹرسٹ ہے اس کے اندر, جس قوم میں انٹرسٹڈ ہے ارسپیکٹو. میرا نہیں خیال کہ دنیا پاکستان کا کوئی بھی حب الوطن کوئی بھی شہری یہ چاہے گا کہ یہ دہشت گردی کنٹینیو طریقہ کار پہ کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے سب کو انگیج کرنا چاہیے, ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. پہلے بھی تو ہو گیا تھا نا نیشنل ایکشن پلان, جب 2016 میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا تھا تو قوم اکٹھی ہو گئی. ہمیں پھر سب کو اکٹھے لے کر چلنا چاہیے, سب کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پر قرض ہے ان ہزاروں شہداء کا, چاہے وہ سول میں تھے, چاہے وہ پولیس میں تھے, لا انفورسمنٹ میں تھے, یا آرم فورسز سے ان کا کوئی تعلق تھا, تو سب کا قرض ہے. صرف وے فارورڈ ایک ہی ہے کہ ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پرائرٹی دیں, نہ کہ سیلف انٹرسٹ کو یا پولیٹیکل ایجنڈے کو. تو ایکسٹرنل ڈائنامکس میں امریکہ بھی ایک بڑی اہم اینٹی ہے. اسی کے کہنے پہ اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی کا سلسلہ آخرکار شروع ہو گیا ہے. بیکاز 2 سال سے زائد کا عرصہ ہوا, کوئی مسلم اتحاد تو یہ نہ کر سکا جو ٹرمپ نے کر دکھایا. سو ٹرمپ کی خواہش بھی ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کر سکے. آپ کو لگتا ہے امریکہ اس میں کچھ کردار ادا کر سکتا ہے؟ امریکہ تو دیکھیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس بہت ساری انفلوئنس کرنے کی ٹولز ہوتے ہیں. اس کے پاس اکنامک ہے, اس کے پاس ڈپلومیٹک پریشر ہے, اس کی مائٹ ہے, بہت بڑا ملک ہے, اس کی ریلیونس بہت زیادہ ہے, پولیٹیکل بہت سٹیبل ملک ہے. تو امریکہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے. امریکہ اگر ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ بند کرا سکتا ہے, ظاہر ہے, although میں اس طرح نہیں مانتا, جنگ تو پاکستان کے لوگوں نے, مسلح افواج نے بند کرائی ہے, کیونکہ ہم نے اتنے بری طرح حاوی تھے ہم الحمدللہ ہندوستان پر کہ اس کو امریکہ کو رابطہ کرنا امریکن پریزیڈنٹ نے فیسیلیٹیٹ ضرور کرائی ہے. اگر اتنے ایڈونچرس مائنڈ سیٹ کو یو ٹرن کروا سکتے ہیں پریزیڈنٹ امریکہ, میں مودی کی بات کر رہا ہوں, پرائم منسٹر مودی کی, کہ ان کے موڈ کو یو ٹرن کرا سکتے ہیں جتنے وہ غصے میں نظر آتے تھے جنگ سے کچھ دن پہلے, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے طالبان یا دوسرے ملکوں کو انگیج کر کے اس کو وے فارورڈ کرنا امریکہ کے لیے بہت آسان ہوگا لانگ ٹرم میں. بلکہ کشمیر کو بھی کریں, یہ خطہ چلے, 1.7 بلین کی پاپولیشن ساری ہاسٹیج بنی ہوئی ہے, کشمیر ایشو کی اور ایک یہ جو ٹیررزم کی ہے, خاص طور پر پاکستان. بالکل صحیح. اور اب چونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ بھی اس وقت جو ہیں ان کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے, تو یہ تو واضح ہے کہ بھارتی پراکسیز خاصی ایکٹیو ہیں, اور خود بھارت کی گیدڑ بھپکیاں پاکستان کو لے کر وہ بھی اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے؟ جی وہ کر تو سکتا ہے, 2 طریقے سے ہوتا ہے جب بھی کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر. ایک ہوتا ہے کیپیبلٹی اور ایک ہوتا ہے ول ٹو فائٹ. میں اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. جہاں میں مسئلہ آیا ان کی ول کا تھا, ان کی کاز جسٹیفائڈ نہیں تھی, ان کی آرم فورسز سپورٹ نہیں کر رہی تھی اس کاز کو. تو ابھی بھی اگر پولیٹیکل موو کرنا ہے تو اس کو موو کی کہانی پڑے گی, کیونکہ ادروائز صرف الیکشن کیمپین یا پولیٹیکل موٹیو کرنا ہے تو ان کے ایئر چیف, ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف, ان کے آرمی چیف, ان کے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. ڈیفنس منسٹر اس طرح کے بیان دے تو مجھے سمجھ آتی ہے, کیونکہ وہ پولیٹیشین ہے, انہوں نے حکومت کرنی ہے, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے لوگوں کو اوپینین بنانی ہے اپنے حق میں. لیکن فرسٹ ٹائم ایور 78 سالوں میں ہندوستان کی ملٹری ایک سپوکس پرسن بنی ہوئی ہے ایک ایسی کاز کی جو بیس لیس ہے, جسٹیفائڈ نہیں ہے, اور آبویسلی کیپیسٹی بھی نہیں ہے ان کی جو انہوں نے دکھا دی ہے مئی کے اندر کہ وہ نہیں کچھ کر سکیں گے. انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا.